Hi students, welcome back to my channel English Education with Understanding. আজকে আমরা শিখব will আর would এটা কখন আমরা ব্যবহার করি, কিভাবে সেন্টেন্সের মানেটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায়, কিভাবে আমরা ব্যবহার করি সেটা আজকে আমরা শিখব। तो आज हम लोग सीखेंगे मॉडल वर्ब will would, ये दोनों कैसे सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं, यही आज हम लोग सीखेंगे। तो देखो will and would, will এটা কি কাজে ব্যবহার হয়? It is used to express future tense, ভবিষ্যৎ কাল বোঝাতে will টা আমরা ব্যবহার করি। ये will हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर टेंस, जब हम लोग समझाते हैं तब ये will यूज करते हैं। और किसे यूज है? फ्यूचर इवेंट, डिजायर, रिक्वेस्ट, एश्योरेंस, ভবিষ্যতে কোনো ঘটনা বা কোনো ইচ্ছা যেটা ভবিষ্যতে হবে, বা কোনো রিকোয়েস্ট অনুরোধ, বা কোনো एश्योरेंस মানে কোনো নিশ্চয়তা দেওয়াটা, বুঝা গেল? भविष्य में जो होगा या कुछ इच्छाएं, कुछ रिक्वेस्ट, किसी को हम लोग जब बोलते हैं, कोई एश्योरेंस देते हैं, एश्योर करते हैं, तब हम लोग विल यूज करते हैं। डिजायर समटाइम्स मे चेंज, इच्छाटा कखनो कखनो परिवर्तन हो जाए, कभी कभी ये डिजायर ये चेंज हो जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा करूंगा, लेकिन ये हम लोग मतलब चेंज कर देते हैं। कखनो कखनो আমরা বলি যে এটা আমরা করব, মত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে যে নাও করতে পারি, বোঝা গেল? নাম্বার 1, you will understand the responsibilities of a father when you become one. এর মানেটা কি? যে বাবার যে দায়িত্বটা যখন তুমি বড় হবে তখন তুমি এক সময় এটা বুঝতে পারবে, মানে তুমি যখন বাবা হবে তখন তুমি এটা বুঝতে পারবে। এটা একটা ভবিষ্যতে যেটা ঘটবে, বোঝা গেল? ভবিষ্যতে যেটা ঘটবে। तो इसका मतलब है कि एक पिता का जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये तुम भी एक दिन समझ जाओगे जब तुम पिता बनोगे। तो ये क्या है? ये भविष्य में जो होगा, ठीक है? नंबर 2, विल यू पास मी दैट बुक प्लीज, দয়া করে তুমি আমাকে বইটা একটু দেবে। এখানে আমরা উইল ইউজ করলাম, মানে একটা রিকোয়েস্ট করলাম, বোঝা গেল যে তুমি এটা দেবে দয়া করে। इसका मतलब है कृपया करके वो किताब तुम मुझे थोड़ा पास कर सकते हो, ये एक रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट जब हम लोग करेंगे विल हम लोग यूज करेंगे। नंबर 3, डोंट वरी आई विल गो विथ यू, অ্যাসিওরেন্স দিচ্ছি আমরা, ঘাবড়াস না আমি তোর সাথে যাব, घबराओ मत मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? एश्योरेंस दे रहे हैं। नंबर 4, आई विल गो टू योर हाउस टुमारो, আমি কালকে তোর বাড়িতে যাব, मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। এটা হয়ে গেল ডিজায়ার, আমার ইচ্ছা আমি কালকে যাব তোর বাড়িতে। এবার আমি ওটা চেঞ্জও করতে পারি, ডিজায়ার সামটাইমস মে চেঞ্জ। আমি উইল বলেছি, এই ক্ষেত্রে যাব, কিন্তু ওটা চেঞ্জ হতে পারে, আমি নাও যেতে পারি। একটা ছোট্ট কথা বলে দিই, এখানে যদি বলতাম যে আই শ্যাল গো টু ইয়োর হাউস টুমরো, এটা হচ্ছে ডিটারমিনেশন, মিনস আই এম ডিটারমিন্ড যে আমি যাবই কালকে, তখন আর কোনো পরিবর্তন হতো না। কিন্তু যখনই উইল বলছি তখন এটা নাও যেতে পারি। जब हम लोग बोलते हैं कि आई विल गो टू योर हाउस टुमोरो, इसका मतलब है मेरा डिजायर है जाने का, मैं बोल रहा हूं कि मैं जाऊंगा, ना भी जा सकता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए बीच में तो मैं ना भी जा सकता हूं। लेकिन अगर इसके जगह हम लोग ऐसे बोलेंगे कि आई शैल गो टू योर हाउस टुमोरो, इसका मतलब मैं डिटरमिन्ड हूं कि मैं कल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे को जाना ही पड़ेगा, ठीक है? विलটা দেখো नाउन হিসাবেও ব্যবহার হয়, विल नाउन के हिसाब से भी यूज होता है। कैसे? ही हैज अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, মানে विल पावरটা ওর মধ্যে ইচ্ছা শক্তিটা অনেক বেশি, उसमें ये विल पावर जो है ये बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यह है विल पावर। मिस्टर स्टीवन हैज
passed his property to his younger son as per his will. মানে মিস্টার স্টিভেন ওনার যা সম্পত্তি যে প্রপার্টিটা আছে সেটা উইল করে দিচ্ছে, মানে ডকুমেন্ট কাকে, তার ছোট ছেলেকে। এটা কি উইলটা ডকুমেंट हिसाबे व्यवहार हलो। मिस्टर स्टीवन क्या कर रहा है, उनका जो संपत्ति है वो जो छोटा बेटा है उनका उसे विल करके दे रहे हैं। ठीक है, तो विल या यहां क्या हुआ, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंटेशन। ये वाला नाउन था, ये है डॉक्यूमेंट। ठीक है, এবার দেখো would, would past tense of will, would-টা কিভাবে ব্যবহার হয় উইলের পাস্ট টেন্স হিসাবে। আমি যদি বলি যে আই টেল ইউ আই উইল গো টু ইউর হাউস টুমরো, বা আই থিঙ্ক আই উইল হি উইল কাম, আই থিঙ্ক হি উইল কাম, আমার মনে হয় সে আসবে কালকে। এটা যদি আমি বলে দিই থিঙ্কটা পাস্ট টেন্স করি যে আই থট, আমি ভেবেছিলাম, আই থট হি উড কাম, উইলটা হয়ে গেল উড, আমি ভেবেছিলাম ও আসবে, তাহলে উইল উডটা হয়ে গেল विल पास्ट टेंस, एटा पास्ट टेंस ऑफ विल। वुड क्या है, ये विल का पास्ट टेंस है। अगर हम कहे कि आई थॉट, आई थिंक ही विल कम, मैं सोचा हूं या सोच रहा हूं कि वो आएगा, विल थिंक विल। अगर ऐसा हो कि आई थॉट ही विल कम, ये नहीं है, आई थॉट ही वुड कम, थिंक से हो गया थॉट, উইল সে हो गया would। ওকে, আর কি কি হিসাবে ব্যবহার করা যায়, পোলাইট অফার, ইনভিটেশন, পোলাইট রিকোয়েস্ট, সিকিং পারমিশন, ডিজায়ার এটসেট্রা। মানে পোলাইটলি কাউকে কিছু অফার যখন করব বা একটা নিমন্ত্রণ করব বা একটা অনুরোধ করব, মানে খুব পোলাইটলি ভদ্রভাবে কোনো পারমিশন চাইবো বা কোনো ইচ্ছা, এগুলোর জন্য would-টাকে ব্যবহার করা যায়। বোঝা গেল? तो और क्या क्या हिसाब से ये यूज होता है वुड, जब हम लोग कुछ ऑफर करते हैं किसी को पोलाइटली, या किसी को इनविटेशन देते हैं, या कोई अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या कोई परमिशन मांगते हैं, कोई इच्छा समझाते हैं, तो तब हम लोग वुड को यूज करेंगे। ओके, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वुड कम एंड हेल्प मी आउट। একটু আগে আমি বললাম, দেখো টোল্ড वुड হয়ে গেল, বোঝা গেল? আমার বন্ধু বলেছিল যে সে আসবে আর আমাকে সাহায্য করবে। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि वो आएगा, आके मुझे मदद करेगा। ठीक है, नंबर 2, वुड यू लाइक सम मोर चिकन, वुड यू टेक सम मोर चिकन, वुड यू हैव सम मोर चिकन। मतलब हम लोग ऑफर कर रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं कि आप क्या और थोड़ा चिकन लेंगे, वुड यूज कर रहे हैं। ये लाइक, टेक, हैव कोई बात नहीं है, तीनों में से कोई भी हम लोग बोल सकते हैं। এখানে দেখো আমরা কাউকে বলছি যে তুমি বা আপনি আরেকটু চিকেন নেবেন, মুরগির মাংস আরেকটু নেবেন, সেই ক্ষেত্রে আমরা would you like বা would you take বা would you have some more chicken, আমরা পোলাইটলি তাকে অফার করছি যে আপনি নেবেন, আমরা would-টাকে ইউজ করছি। নাম্বার 3, I would love to listen to Miss Sushmita Sen's speech for a long time। মানে আমি আমার ইচ্ছা যে মিস সুস্মিতা সেন, মানে আমি তোমাদের আরেকটা কথা বলে দিই, আমি ওনার খুব বড় একটা ফ্যান। আমি অনেকের ইংলিশ স্পিচ আমি শুনি, বাট সুস্মিতা সেন এমন একজন যে যার স্পিচ আমি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা আমি একটানা শুনে যেতে পারি, আমি বোর ফিল করি না, আমার ভীষণ ভালো লাগে। ওকে, তাহলে আমি অনেক সময় ধরে সুস্মিতা সেনের স্পিচ, বক্তৃতাটা আমি শুনতে পছন্দ করি, ভালো লাগে আমার। मैं मिस सुष्मिता सेन स्पीच बहुत देर तक मतलब सुनना पसंद करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, नंबर 4, वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस ऑन माई बार्थडे। আমি কাউকে বলছি পোলাইটলি, আমি তাকে রিকোয়েস্ট করছি যে আপনি কি আমার বাড়ি আসবেন আমার জন্মদিনে।
मैं किसी से पोलाइटली पूछ रहा हूं कि आप आएंगे मेरे बर्थडे पे मेरे घर। नंबर 5, वुड यू माइंड डांसिंग উইথ মি? আমার সাথে নাচ করতে আপনার কি কোনো অসুবিধা আছে? আমি পোলাইটলি বলছি যে আপনি আমার সাথে নাচ করবেন, আমার সাথে নাচ করতে কোনো অসুবিধা আছে? मैं पोलाइटली ऐसे पूछ रहा हूं कि आप मेरे साथ डांस करेंगे, आपको कोई इतराज ना हो, मेरे साथ डांस करेंगे आप? ठीक है। नंबर 6, he would have come if you had invited him. Desires এখানে বোঝাচ্ছে ইচ্ছা। क्या समझा रहा है? डिजायर, ইচ্ছা। মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে? সে আসতো যদি তুমি তাকে নিমন্ত্রণ করতে, মানে তার একটা ইচ্ছা ছিল, তোমার নিমন্ত্রণ পেলেই সে চলে আসতো। বোঝা গেল? তো আজ এই পর্যন্তই। আর আমি আশা করি যে আজকে আমার এই ভিডিওতে তোমরা শ্যাল আর উইল কখন কিভাবে বাক্যে ব্যবহার হবে তোমরা খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছো। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा जो वीडियो है आप लोग जो देखे हैं विल शैल कहां कैसे यूज होगा एक वाक्य में, ये आपको समझ में आ गया। আর চ্যানেলটা তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে যাতে তারাও এটা শিখতে পারে। আর চ্যানেলটা এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করনি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে যাতে আমার পরের ভিডিওগুলো তোমরা পেতে পারো।